अस्सलाम वालेकुम अवां सभिनी ॾिसंदड़नि खे अवां जी मेज़बान राफ़े जो सिक भरियो सलाम। उमेद अथमि अवां पाकिस्तान टाइम जो इंतज़ारु कंदा हूंदव, छो जो पाकिस्तान टाइम में असां चारनि ई सूबनि जी ख़ूबसूरती ते ॻाल्हि कंदा आहियूं, चारनि ई सूबनि जी तरक़ियुनि ते ॻाल्हि कंदा आहियूं, उन जी शख़्सियातुनि ते ॻाल्हि कंदा आहियूं, खोड़ सारियूं जेकी उन सां मुंसलिक शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि कंदा आहियूं। ऐं अव्हांखे ख़बर आहे मूंसां गॾु माशाल्लाह 3 मेज़बान ॿियूं हूंदियूं आहिनि जेके अव्हांजी ख़िदमत जे लाइ हूंदियूं आहिनि। सो असांजो जेको पाकिस्तान टीम ही जेको पाकिस्तान टाइम जी जेका टीम आहे इन जी समूरी सथ पारां अवां सभिनी खे सिक भरियो सलाम। ऐं अॼोके हिन प्रोग्राम ज़रिए खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं बल्कि खणी चइजे त पाकिस्तान जी इब्तिदा जी ॻाल्हियूं कजनि थियूं या वरी असां हिन PTV जी इब्तिदा जी ॻाल्हियूं कंदासीं। ऐं PTV नेशनल जी इब्तिदा जी जेकी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि सां ई तव्हांजो बि रिश्तो जुड़ियल आहे, असांजो अवां सां रिश्तो जेको जुड़ियल आहे इहो सदियुनि जो आहे, यको हले पियो। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिन PTV जी जेका सथ आहे इन जी PTV नेशनल जी समूरी जेका सथ आहे महिनत करे पई, उन महिनत जे हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदा आहियूं। ऐं उन सां गॾोगॾु असांजी जेकी माशाल्लाह चारई सुहिणियूं ॿोलियूं आहिनि उन्हनि ॿोलियुनि में बि गुफ़्तगू थींदी आहे ऐं अव्हां बि शामिलु थींदा आहियो। सो अव्हांजी राय बि ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे, अव्हां जी मोहबतूं अव्हां जी कुर्बतूं बि ॾाढी ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। ऐं इन मोहबतुनि ऐं कुर्बतुनि खे वधाईंदे असां हलूं था डॉक्टर ख़तीजा साहिबा ॾे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और दिमा वाड़ो लिदलो वालता और अरविदा वालता अस्सलाम वालेकुम पखैर रागले पाकिस्तान ज़ तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वायम उम्मीद लरम च तासो हफ्ता ढेरा शतेरा सवीवी और ठीक दई लज मौसम के गड़बड़ चली जी लगे दे गर्मी हाँ ढेरा ज़्यादा सवीदा लेकिन माँ उम्मीद दगई दी ची तासो बा नन यो वरी ब्या इतवार पवरज बा PTV नेशनल बा लाइव गोरी लगे आई और दिमोश प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स बा गोरी और चरंग बन गोरी ची है को हागा प्रोग्राम दे की कम के दी पूरा पाकिस्तान ये नुमाइंदगी की जो लगे अभी मुझ वाड़ा प्रोविंस रिप्रेजेंट की जो लगे चाहे हागा सिंधी पजबे के दे पश्तो दई पंजाब दई या बिया बलूचिस्तान दई वाड़ा यो सरा चेनू ओसो तासो दी पारा खबरे को ओसू वो ऑब्वियसली कमटे मुझ वाड़ा यो सरा चेनू ओसू और दी पाकिस्तान खबर का ओसू खुदी मुझ बा पाकिस्तान से रिलेटेड हागा लोय लोय शख्सियात हागा लोय लोय पर्सनालिटीज़ हागो तब हाँ डिस्कस का ओसू ये हागो खबर बहाँ का ओसू खुद दगा से यो ढेरा शख्सियत मुश्तरदन प्रोग्राम के दा और दी हागो इंट्रोडक्शन बता सो तो दरका हो लेकिन उसको टाइम समय दे दी सूबे बलूचिस्तान खूब बिल्कुल टाइम ज़ाया न कोम और फ़ौरन सूबे बलूचिस्तान तजू ची चूने ज़र के दाई से मुझ दी अक्ल प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ वको और दी हागा कम जो गेस्ट मुश्तरन दी और तासो यो ढेर फेवरेट यो शख्स मुश्तर जुदई दी हागा सरा खबर वको दी हागा लाइव जर्नी दी डिस्कस को दी हागा चूने हाँ दी करियर खबर व हागा दी वको लेकिन ओ सवल सूबे बलूचिस्तान से खबर वको बात की वबे बाकायदा आगाज़ कहूँ ओवर टू जिमल। वश बात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुल चारू का मंजिमल बलूच मरवशात कनियती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम अंचुके शुमजाने हर हफ्ता हम 2 बजे तो 4 बज कुशमा लाइव इदा निश्तगा यक शेंग कुर्ता हम यक दीवाने हम दीवानता वश वशी मर्दम बानो को आज अम्मे दा साड़ी बंगुमा गपुत्रान कना गुमौती ज़िंदगी हालाता गुमा शेयर कना गोशमा शेयर कना दुनिया हर जागे शुमा अमर चार गए कि शुमा जाने की पाकिस्तान वशिंग गुलदस्ता इदा अम्मा बिंदात कनन तो यक पुल्लानी हर रंगी गुंग्रंचा इदा निंदारेना अग्रंचे तहा अम्मे इत्तेहाद अम्मे मोहब्बत अम्मे अखुवत इदा दराए भी इंशाल्लाह मनी दुआएं कि हर वक्त अम्मा गुमे यक जहती है सोचा गुम्मा देमा बे बनौती मुल्का आमीन सुमामीन। इसी अलावा माँ आगे इन प्रोग्राम में अंचे ने कि हमें मर्दों में दकाया गुमा गप पुत्रान कना हर का चूँ अतरा जां के मंचियों माना चे कनेगी दुनिया तमाम परचा तगो शीपा एक सवाल है कि मौती नाजरीना न जुस्त कनी कि शुमा ज़िंदगी तक क्या है चुशे मर्दों कि शुमारा सक्का दोस्त दारे इन चुकाग साथे शुमा होती यक की उती माँ से निमगा चार गए की उती पिस्से निमगा सोच रहो गए यक की खुदाए बरतर तालाए निमगा जहन रो यक की होती जागानी निमगा यक की होती संगत साथी ये निमगा पहले इन्ना मनी नज़र ता आगे शुमा दुरुस्ती नच करीब बिबे आशुमे जिन दे खुद शनासी के इंसान तहा गुड़ा मर्दुम जा कि आ वत चाहिए आ छे लूटी परचा कि आ वती जिंद तई इर्द गिर्द मर्दुम हमाया कि तई रिफ्लेक्शन तो अगे वतरा जाने वती तहा तो पॉजिटिविटी करे वतरा नेगेटिव इन चीज़ां चे ख़राब इन चीज़ां दूर कने गुड़ा तो वतरा सर पदबे गुड़ा इर्द गिर्द मर्दुम ती संगत साथी वशी नबा ती मास पिस्से ताल्लुकात गुन तो सक्का शर्रबा और
बेशक ती महबूब खुदा ताला गुन ती ताल्लुकात सक्का मजबूत बा इसी पर सक्का ज़रूरी है कि वह ती तहा पेचारे कि शुमा चे चीज़ा सक्का देम तेरा महसूस कने कि शर्रें चीज़ा कि ख़राबी चीज़ा तो यक अंची मेहमान उम्मे के राहता कि वतरा अम्मा आई ची सवाला मन ज़रूर जुस्त कनी कि चूँ मर्दम मारा खबर कपी कि मर्दम ई फील्ड नहीं मगा बरो ई चीज़ा होती ज़िंदगी तशाम एक्सीडेंटल चीज़ां या मर्दम वतरा जां वती तहा जुस्तजू का गुड़ा दे मारा होते हैं गुड़ा आ चीज़ा आ पोता सेलेक्ट कं कि ज़िंदगी ता मनी राह एशे मना ए राह रहोगी गो हमें गप्पा हमें टॉपिका अम्मा देमा बनावती प्रोग्राम है देमा बरगत सारी शुमा के जाने कि मैं यह ग्रंथ है एक पुल्ले वशी पुल्ले पंजाब मनते था पंजाब नाजरीन ज़रूर इंतज़ार करना गबंग कि कदम पंजाबी है ता नायाब होती वशी ज़ुबान है ता हमारा वशात पिका पता प्रोग्राम है बाकायदा आगाज़ करना जी नायाब अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोहने अजीज़ हमवतनों और सोहने रब दे फजल नाल एक बार फिर तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ ओही प्यार ओही जज्बे ते ओही मुहब्बत दे नाल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿਠਾਣਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਆਗਾ ਰਾਫੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਗਾ ਰਾਫੀ थैंक यू बहुत शुक्रिया कैसी हैं आप नायब बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सारे आनू पता हैगा बिल्कुल और बहुत अच्छी लगती है पंजाबी मुझे और मज़ा आता है दिल चाहता है कि मुझे भी ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ हाँ जब कोई बोल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि हमें भी आती है लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें आती है ऐसा लगता है हमें भी आती है तो बेहतरीन बहुत ॾाढो सुठो हिकिड़ो असांजो हिन सेट जो हिन जो माहौल आहे सो ॻाल्हि कजे थी असांजी महिमाननि जी पर्सनैलिटीज़ जी माशाल्लाह असां सां गॾु अॼु जेकी पर्सनैलिटियूं आहिनि पंहिंजो मटि पाण आहिनि हिकु त जेके लिखण जी दुनिया सां जंहिंजो तालुक़ु आहे लेखक आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु माशाल्लाह जेको आहे खाइण उन मतिलबु एजुकेशन डिपार्टमेंट सां बि उन्हनि जो तालुक़ु आहे ऐं खोड़ सारे मतिलबु शोभनि सां तालुक़ु जॾहिं स्पेशली के लेडीज़ जो मतिलबु हिकु औरत जो हुजे थो त ॾाढो नाज़ बि थिए थो ॾाढो फ़ख़्र बि थिए थो पर उन सां गॾोगॾु असांजे पाकिस्तान जी हिकु अहिड़ी पर्सनैलिटी असां सां गॾु आहे जंहिं ते असां नाज़ कयूं था या जंहिंजो नालो खणंदे बि नाज़ कयूं था ऐं मां चवंदसि त उन्हनि जो तालुक़ु रुॻो हिकु स्क्रीन सां हिकु टीवी सां न आहे बल्कि सॼे समाज सां आहे सियासी समाजी माशाल्लाह ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आहे ऐं मां चवंदसि त असांजे लाइ तमामु घणा क़ाबिल एतिराम आहिनि जंहिंजो नालो खणी असां नाज़ महसूसु कयूं था मां तव्हांखे पहिरियों ई चयमि त फ़ख़्रु महसूसु थिए थो बहितरीनु शख़्सियत ऐं उन्हनि जो नालो जॾहिं असां खणंदा आहियूं त उन्हनि जे नाले सां गॾु हमेशह या त उस्ताद लॻंदो आहे या लेजेंड लॻंदो आहे ऐं अदायगी जी दुनिया जो हिकु बेताज बादशाह अव्हां जो पंहिंजो ॼातल सुञातल ऐं मां त चवंदसि अव्हांजी दिलनि ते राज कंदड़ माशाल्लाह मोहतरम यार मोहम्मद शाह साहब अॼु असां सां गॾु आहिनि सो उन्हनि खे वेलकम कयूं था ख़ुशामदीद कयूं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम यार मोहम्मद शाह साहब माशाल्लाह तमामु बहितरीन ऐं सभ खां पहिरियां त इहो चवंदसि तव्हांजो नालो ॾाढो सुहिणो आहे यार मोहम्मद शाह माशाल्लाह ॾाढो बहितरीनु नालो अम्मा रखियो बाबा रखियो ॾाॾी अम्मा रखियो मुंहिंजो ॾाॾो हो हुनजो नालो हो हाजी यार मोहम्मद शाह माशाल्लाह माशाल्लाह त उनखे हज करण जे करे हाजी बि चवंदा हुआ हाजन बि चवंदा हुआ अच्छा जी जी त बालपण में मूंखे जॾहिं
घर में ॼाऊसि तॾहिं नालो हाजी हाजन जंहिं सां पर जॾहिं लिखण जो मरहलो शुरू थियो त पोइ यार मोहम्मद शाह जो मरहलो शुरू थियो अच्छा जंहिं किताबी या लिखण में या स्कूल में जिन में एंट्री थी त पोइ कंप्लीट नालो जेको अॼु ॾींहुं ताणी हले पियो उहो सैयद यार मोहम्मद शाह। बाक़ी फैमिली वारा मुंहिंजा जेके बाक़ी बचा आहिनि उहे मूंखे इन हाजन जे नाले सां यादि रखंदा आहिनि। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह साईं वॾी हयाती ॾे अव्हांखे ऐं अव्हांजी समूरी फैमिली खे माशाल्लाह। ऐं ज़िंदगी जेका फैमिली सां बि तव्हां गुज़ारी आहे ऐं एॾी सारी ॼमार असांजे पाकिस्तान वतन खे ॾिनी आहे तव्हां, इन हवाले सां तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल खे ज़रूरु गुफ़्तगू में आणींदासीं ऐं खोड़ सारियूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि तव्हां सां जेके असांखे करणियूं आहिनि। पर उन सां गॾोगॾु असां सां हिकिड़ी ॿी बि शख़्सियत आहे जंहिंजो मां हवालो बि ॾिनमि त मोहतरमा असां सां गॾु आहिनि, जंहिंजो तालुक़ु एजुकेशन डिपार्टमेंट सां आहे ऐं उन सां गॾोगॾु लेखक बि आहिनि, पंहिंजा राय बि लिखंदियूं रहनि थियूं, वक़्त सां गॾु पंहिंजा आर्टिकल ॾींदियूं रहनि थियूं खोड़ सारे मैगज़ीन्स में, माशाल्लाह तमामु सुठी शख़्सियत आहिनि। सो फ़रीन लोधी साहिबा असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़रीन साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है। कि आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लग रहा है हमारी टीम के साथ? अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट सारी लैंग्वेज जो अलग अलग सुनते हैं वो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे सुन रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो चलें आपसे गुफ्तगू का आगाज़ इंशाल्लाह हम लेटरली, लेकिन हमारे पास लेजेंड एक्टर हैं बैठे हुए, तो मैं आपकी तरफ सर आना चाहूँगी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, हम बहुत मशकूर हैं। इसके अलावा अभी जो मैं अपने नाजरीन से बलूची में बात कर रही थी, मैं उनसे कह रही थी कि अगर हम किसी से पूछें कि आपकी पर्सनैलिटी, आपको कौन सी फेवरेट रिश्ता है आपका, तो फ़ौरन से जहन में माँ बाप, दोस्त, अल्लाह ताला, बच्चे, औलाद ये आते हैं। तो मेरे ख़्याल में सबसे बेहतरीन आपका अपने साथ रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली टाइम आप अपने साथ गुजार रहे होते हैं, तो आपका अपने साथ रिश्ता होगा फिर दुनिया के साथ। तो इसी तरह इसी हवाले को मैं सवाल को आपके साथ कनेक्ट करते हुए मैं आपसे जो पहला सवाल पूछना चाहूँगी वो यही है कि आपका अपने साथ रिश्ता बहुत मजबूत था, जो आपको पता चला कि आपने क्या करना है, एक्टर बनना है या आपने ज़िंदगी का कौन सा शोबा इख्तियार करना है, तो ये कैसे हुआ? आप हमें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी की कहानी को थोड़ा सा सुना दें आपकी ज़बान में या आप उर्दू में? मेरी ज़बान उर्दू में, ताकि हमारे पाकिस्तान सारे को नाजरीन और सारे- हमें भी पूरी समझ आए। हम उर्दू आपको में। सुनना चाहते हैं। एक तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पहली मरतबा यूँ समझो कि पाकिस्तान में बैठा हूँ। माशाल्लाह। थैंक यू। क्योंकि इससे पहले हम मुख्तलिफ ज़बानों में बटे हुए थे, अलग अलग जो भी काम होता था तो मुख्तलिफ ज़बानों में करते थे, मगर आज जो चारों सूबों के नुमाइंदगी भी है, आवाज़ भी चल रही है, सुनने वाले, देखने वाले और बोलने वाले पूरे पाकिस्तान से हैं, तो लग यूँ ही रहा है कि पहली मरतबा मैं पाकिस्तान में आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बाकी मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, इस टेलीविज़न को मैं अपना घर समझता हूँ। बिल्कुल। आप मुझसे मेरे मुतालिक जो सवाल किया है उसका एक ही जवाब है कि खुदावंद आलम ने हमें कहा है, जिसने खुद को पहचाना उसी ने मुझको मुझे पहचाना। वाह, यही बात जी। हम खुदा को ही तब पहचान सकते हैं जब हम अपने आप को अपने आप से पहचान सकते हैं। तो पहले तो मरते दम तक इंसान की यही तलाश होती है कि मैं खुद को कैसे पहचानूं, खुद को कैसे। हमारी तरबियत जो होती है, वालिदैन जो करते हैं वो अच्छी नीयत से करते हैं, मगर माहौल और कल्चर जो दूसरी चीज़ें जो मिलती हैं वो हमारी शख्सियत पर असरानंदाज होती हैं, और हमारी शख्सियत की बुनियाद जो होती है वो मुख्तलिफ हालात, वाक़यात, कल्चर और उसके गिर्द में जो भी शख्सियत बनती है। तो हमें बचपन में ही जो तरबियत दी गई थी वो मजहबी माहौल है मेरे घर का, अभी तक भी है। मगर चूँकि मेरा एक अंकल इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता था, उसका नाम था हाजी फजल अली शाह जामोत, और फिल्मों में था उसका नाम एस गुल। एस गुल के नाम से वो डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था, मूसीकर भी था, उसने फिल्में भी बनाई थी। तो मेरी बचपन से इंस्पायरेशन वो थी, मैंने बचपन अदाकार बनना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा। मेरे अंकल विरसे को में मिलो तव्हांखे।
میرے انکل کو جیسا دیکھا تھا نا میں نے کہ وہ فلم ساز بھی ہے، موسیقار بھی ہے، اداکار بھی ہے، تو مجھے میری انسپائریشن وہ تھی. اس زمانے میں بلوچ صاحب، ہمارے عبدالکریم بلوچ صاحب، ان کے بھائی ساکی صاحب، وہ ان کے پاس آتے تھے، تو وہ سارا دن جو ان کا اٹھنا بیٹھنا میں ان کو بڑے رشک سے دیکھتا تھا. اور بچپن میں بچپنا تھا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، مگر یہ بچپن میں یہ خواہش اور اس پر طبع آزمائی کرنے کے لیے اسٹیج ڈرامے کرنے، شوز کرنے، چھوٹے چھوٹے پروگرامس کرنے، یہاں تک کہ ہمارے گاؤں میں ایک سرکس، لکی اسٹار سرکس لگا تھا. اچھا. تو وہ چلے گئے تو پھر میں نے اپنا سرکس کھول دیا. زبردست. اگر فقیر کوئی میں دیکھتا تھا، ٹپیکل کوئی فقیر ہے اور اس کی صدا میں کوئی انداز ہے اور مٹھاس ہے، کوئی منفرد چیز ہے، تو باقاعدگی سے اپنے ہی شہر میں جہاں میں میری خاندان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر میرے اندر کا فنکار جو ہے نا وہ نقل کرنے کے لیے اس فقیر جیسا گیٹ اپ کرتا تھا میں، وہی برتن، وہی لکڑی ہاتھ میں لے کے اسی کی طرح بازار میں جا کے صدا لگاتا تھا. خیرات تو نہیں ملتی تھی مگر صدا میری رجسٹر ایسی ہوئی کہ میرے عمر کے جو بھی لوگ بجتے ہیں وہ آج بھی سلام کرتے ہیں، سائیں سب کا بھلا، سب کا بھلا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا تو بھی فیملی بھلا. کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ یہ کیا فیملی کا یہ ہے کہ فیملی میں سمجھو چاچا کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس نے انڈیا کی فلموں میں کام کیا، پاکستان میں کام کیا، یہاں تک کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے نیلام گھر پروگرام میں بھی کمپوزیشن کی. بڑے بڑے نام گیت چل رہے ہیں، جمیل نالی کا، آفتاب پروین گاتے ہیں وہ، مگر اچھا نہیں دیکھا جاتا تھا. اچھا میرے لیے بھی یہ میرے والدین کی خواہش ہوتی تھی، جو بھی اچھا آتا تھا ملنے تو دعا کریں کہ ہمارا بچہ اس فیلڈ کو چھوڑ دے. مگر اس نے اتفاق یہ ہوا کہ چیسٹو ہمارا ایک پروگرام تھا ٹیلی ویژن کا جس کو منظور قریشی نے پروڈیوس کیا تھا اور میں اس کا اسکرپٹ رائٹر تھا، مگر لیڈ بھی میں کرتا تھا. تو 3 سال وہ پروگرام چل رہا، اس میں اتنی شہرت ملی کہ میں والدین کو لے گیا تھا عمرے پر. 9 آدمی میرے ساتھ تھے. تو حجر اسود کو چومنے کے لیے ماں کی خواہش تھی، سبوں کی خواہش تھی، مگر وہاں پر بھیڑ اور اس طرح ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اب میرے ضعیف والدین، میں ان کو آگے کروں پھر سے دھکا آ جائے، پھر آگے کروں پھر سے دھکا آ جائے. اچانک ایک آواز آتی ہے، سائیں یار موسیٰ ہم بھیڑ کو روکتے ہیں، آپ اماں کو بوسہ کرائیے. میں نے کچھ دیکھا نہیں، میں نے دیکھا کہ اچانک لوگوں کی ہاتھوں کی زنجیر بنی اور کعبے کی دیوار سے جو قطار آ رہی تھی اس کو روک دیا اور اسپیس مجھے مل گیا. میں نے حجر اسود کو یوں پکڑا اور نیچے سے والدہ، بیوی، بچے، 9 آدمی سبوں کو وہ کرایا. اچھا مقبول. تو اماں نے اور بابا نے کہا کہ کیا ہوا، کون لوگ تھے جنہوں نے، میں نے کہا کہ وہ لوگ تھے جو مجھے اس طرح اچھا سمجھتے ہیں جس طرح آپ برا سمجھتے ہیں. یہ کرنے والے، محبت کرنے والے تو آپ کے ظاہر سی باتیں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. چٹے میں یا پی ٹی وی جو ان پروجیکٹ کے ذریعے تاں کے کاتے ونی ان جو موٹ ملی ماشاءاللہ ڈاڈو. ان پروڈیوسر منظور قریشی مجھے ٹریبیوٹ پیش کयो ہکڑو جو حالا میں اساں جو مختوم طالب المولا سائیں وہ ان پروگرام میں چیف گیسٹ ہو، مجھے طرفاں وہ چیچڑو شو انہیں منظور صاحب باقاعدگی سے کمپیئرنگ کندے تھو کہ چیچٹی جو ॿियो नालो यार मोहम्मद शाह आहे जंहिं हज़ारे खाका लिखिया पर कॾहिं पंहिंजे नाले जो ज़िक्र न कयो. अच्छा शाह साहब तव्हां जी ॻाल्हि कई त हिते पी टी वी तव्हांजो घरु आहे, तव्हां आया हो त अॼु बि तव्हां जॾहिं आया हो त मोहतरम सिकंदर साहब तव्हांखे हिते वठी आया, मतिलबु तव्हांखे महिमान नवाज़ी में का घटिताई त न लॻी? न हू मुंहिंजो भाउ आहे, बच्चो आहे, मूंसां मोहबत आहे, मूंखे त हुनजी हिन जाइ ते पहुचण जी तमामु घणी ख़ुशी थी त जीअं मां ॾिसां पियो हुनखे. वरना त हाणे असीं त एंटक रहिजी विया आहियूं न, मेनली असांखे सुठनि प्रोग्रामनि जे बदिरां इहे तारीख़ी प्रोग्राम लाइ छॾियो वेंदो आहे. मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने भी इतनी खूबसूरत अंदाज में कह दिया कि आज हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, जब पाकिस्तान में मौजूद है तो आई थिंक हम उर्दू को ही कंसीडर कर रहे होंगे. ऐसा ही इतनी प्यारी बातें हैं सर की, तो ऐसा हम कोई लफ्ज मिस हर बोलने वाला जो पाकिस्तान में हर बोली बोलने वाला है वो सुनने वाला है वो सुने. बिल्कुल है सर. सबसे पहले तो हमारी खुश नसीबी है
کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور ہم آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر دیکھیں ابھی تو آپ نے بتایا نا کہ آپ نے اپنی صلاحیت کو کیسے آپ نے ڈسکور کیا, جیسے سیلف ڈسکوری بھی کہتے ہیں, حالانکہ آپ کا ایک الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق تھا, اس کے باوجود آپ نے کیا کیا کہ اپنی صلاحیت کو دیکھا, آپ نے پرکھا اور پھر اسی پہ ہی کام کیا اور ماشاءاللہ ایک کامیاب اور لیجنڈری اداکار بنے. لیکن اس سب جو سارے پروسیس میں کچھ ہرڈلس بھی آتے ہوں گے, کچھ چیزیں بھی اس طرح سے ہوں گی جو پریشان کن ہوں گی, تو ہم سمیت ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ایکسائٹیڈ ہیں, بہت جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے آغاز کیا اور کیا کیا ہرڈلس آپ کو اس فیلڈ میں آنے کے بعد آئے. دیکھیں میں پاکستان فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے میرے انکل کو ہی میں اپنی انسپائریشن سمجھتا ہوں. جی. تو میں جو سوچتا ہوں ایک فلم کی کہانی سوچتا ہوں, دوسرا کوئی کمپوزیشن سوچتا ہوں, میرے کو تیسری بات سوچنے میں آتی نہیں ہے. یہ بہترین تو بائی برتھ میں پروڈیوسر ہوں اور میں فلم بنانا اور اس کے گانے بنانے کا خواب دیکھتا ہوں, قلم چلاتا ہوں, ڈائریاں بھرتا ہوں, یہ کرتے رہتے. اچانک ایک رات میں نے پروگرام ایک دیکھا تھا پی ٹی وی سے بلیک اینڈ وائٹ میں, جس میں ہیرو تھے منظور قریشی اور ہیروئن تھی شائستہ قصر. اچھا. تو میں نے اسی لمحے سوچ لیا کہ میں جو فلم بناؤں گا اس کا ہیرون یہ ہوگا. دوسرے دن میں نیند سے اٹھا ہوں, چائے کا کپ پی کے میں آیا ہوں کراچی ٹیلی ویژن کے گیٹ پر, اور میں نے میسیج چھوڑا ہے منظور قریشی کے لیے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اچانک منظور قریشی صاحب آ گئے, وہ مجھے لے کے آ گئے اندر, انہوں نے بٹھایا کہ حالانکہ میں سلیپنگ سوٹ میں تھا, ایسے نارمل, ابھی فریش بھی نہیں ہوا تھا, ایسے ہی ایک دم. ہاں, مگر چونکہ ایکٹر بننے نہیں آیا تھا, بن سنور کے نہیں آیا تھا, اس لیے میں نے جیسا تھا مجھے مل گیا بندہ وہ جو مجھے طلب تھا, اور اس کے ساتھ بیٹھ کے تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس طرح آپ کو اپنی فلم میں ہیرو لینا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں جاب بھی کر رہا ہوں, مگر میں آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ عرصہ آپ سے ساتھ رہوں, پھر ہم آپ کی اسٹوری بھی سنیں, آپ کے گانے بھی سنیں, آپ کے ساتھ تعلق بھی رہے, پھر میں جو حالات ہوئیں گے نہیں. تو اس پہ ساتھ میری ان کے ساتھ اٹھن بیٹھن تو ہو گئی, مگر میری خواہش تھی کہ جلدی سے جلد میں فلم بناؤں. اچانک انہوں نے درمیان میں ایک ڈرامہ ڈال دیا امر جلیل کا لکھا ہوا شکست کے بعد. اچھا. تو اس میں اقبال ترین ہیرو تھے اور سیکنڈ کیریکٹر کے لیے انہوں نے مجھے آفر کرے. حالانکہ اس سے پہلے بلوچ صاحب جو یہاں کے جنرل مینیجر تھے وہ مجھے لے کے آئے تھے, ماں ڈرامہ وہ کر رہے تھے یہاں پر, میکسن گورکی کا ڈرامہ کر رہے تھے, انہوں نے کہا اس میں کام کرو. تو میں اس وقت میں اسکرین کو اتنا اسکرین سمجھتا تھا کہ یار میں تو بڑی اسکرین فلم سینما کا آدمی ہوں اور میں اس پہ کیسے کام کروں. میں بلوچ صاحب کو ریفیوز کیا تھا, مگر منظور قریشی کے ساتھ میرا واسطہ ایسا ہوا کہ وہ میرا ہیرو تھا اور مجھے اس کو لینا تھا فلم بنانے کے لیے, تو میں نے اس کو انکار نہیں کیا. اس کے ڈرامے میں کام کیا ایز اے ایکٹر. امر جلیل کے پہلے ڈرامے شکست کے بعد میں میری انٹری تھی ایز این ایکٹر پی ٹی وی پر. اس کے بعد انہوں نے دوسری بنائی دنیا دیوانی, پھر تو سلسلہ چلتا رہا, پھر چل پڑا, پھر ہزاروں ڈرامے سمجھو ہم نے کیے, 3 سال 4 سال چلنے والے پروگرام کے مزہ. اچھا چھاپ لگ گئی تھی اس زمانے میں, ایسا ہوا کہ میں چونکہ سنجیدہ لک میرا تو مجھے بڑی ریڈ لک میں ایکسیپٹ کیا گیا بیٹھے بیٹھے. اچانک وہ کامیڈی جو 3 سال کی نا اس میں مختلف کیریکٹر کرنے پڑتے تھے, یعنی اسکٹس ہوتے تھے نا, کبھی اس میں کیا کچھ بننا پڑتا تو ایزی ہو گیا تھا. تو اتنا چھاپ لگ گئی کامیڈی کی کہ سنجیدہ دوستوں کے پروڈیوسر کے پاس جاتا تھا نا کہ کام کے لیے صحیح آپ مزہ آئے ہیں, مزہ آیا. پھر یہ ہارون صاحب کا کمال تھا کہ اس میرے کامیڈی کیریکٹر کو جنگل میں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. اب جنگل کا ڈرامے میں جو میں پھنس گیا تھا اس میں, کیونکہ میں نے ایک اسٹائل دی تھی کہ جو بھی میرے سے بات کر رہا ہے اس کا میں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا ہوں. تو میرے وہ رجسٹر ہو گیا پبلک میں, وہ رجسٹر ہو گیا, اتنا رجسٹر ہو گیا کہ ہارون صاحب مجھے ہر سین میں کہتے تھے اس کی جگہ بناؤ, اس کی جگہ بناؤ, اس کی جگہ. اچھا پھر وہ ویلین کیریکٹر تھا جنگل میں, میرا ویلین کیریکٹر تھا. تو پھر وہاں سے نکل نواب مہدی میرے والد صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں, نقلی پیر صاحب ہیں, میں اس کا ظالم بیٹا ہوں اور مزاروں پر ظلم کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں.
तो वो विलेननेस मेरी फिर इस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद फिर जो मुझे टीवी पर किरदार मिलते थे ना, वो सीरियस कैरेक्टर्स मिलते हैं, ऐसे निगेटिव बहुत कैरेक्टर। ये होती है एक हाँ नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त वाकई मोहतरम यार मोहम्मद शाह साहब ॾाढी बहितरीनु ॻाल्हि कई त मुंहिंजो अक्सर जेको गेटअप या लुक जेको असांखे बि वणंदो आहे त हमेशह अहिड़ो हूंदो आहे जीअं वॾेरो हुजे या सियासतदान हुजे। त माशाल्लाह शाह साहब तव्हां सियासत सां बि ताल्लुक़ रखो था या दिलचस्पी हूंदी आहे तव्हांजी? न लफ़्ज़ सियासत में के मखसूस थी कि हिकिड़ी लाबीअ में वञी घर वेहण वारो आऊं कोन आहियां, आऊं सॼी दुनिया जी प्रॉपर्टी आहियां। अच्छा शाह साहब, एक आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आप अगर उर्दू में हमारे तमाम नाज़रीन हैं उनसे क्योंकि गुफ्तगू पूरा करें, पाकिस्तान देख नहीं रहा नहीं है ना। आई एम सॉरी नहीं अब वो उन्होंने सवाल सम्झ में सिंधी तो कर सभिनि खे दिया ना। अची वेंदी आहे उहा नहीं बि नहीं उर्दू आपने बि। भी जी जी तो लाजमी है मेरा रिएक्ट वैसा होगा। तो वरी नहीं मैं आपको ये बता दूं कि इस फील्ड ने, मैं इस फील्ड में क्रिटिक हूँ, मैं अखबारों में भी लिखता रहा हूँ, मेरे कॉलम भी छपते हैं, मेरे 11 किताब छपे हैं। मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का 4 साल चेयरमैन रहा हूँ। मैं यहाँ से डेलीगेशन ले गया, इंडिया ले गया, पहला डेलीगेशन मैं ले गया था यहाँ से। तो मुझे बड़ी स्ट्रगल में कई जो चीज़ें नज़र आईं, तो ये इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान टेलीविज़न है आज भी दुनिया में इसने शोबिज़ को इस तरह शिकस्त दी हुई है कि जब हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं था सीखने के लिए, तो जो भी सीखने के लिए जाता था तो इस्लामाबाद में प्रोड्यूसर भर्ती होता था, अपॉइंट मतलब सिलेक्ट होता था किसी भी तरीके से, जो जानता भी कुछ ना हो, मगर उसको वहाँ ट्रेनिंग मिलती थी 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना के दे जाओ। अच्छा 3 महीने की ट्रेनिंग है, 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना के दे जाओ, और फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती थी कि जाओ कराची टेलीविज़न पर जो बरसों से अदाकारी कर रहे हैं उनको जाके अदाकारी सिखाओ, जो खान साहब गायकी कर रहे हैं उनको जाके राग सिखाओ। मगर उसके बावजूद भी वो लोग आ गए, वो लड़के आ गए, उन्होंने यहाँ काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि पहले हमने इंडिया को शिकस्त दी। दूरदर्शन उनका चैनल चलाया, हमारे कंपटीशन में हुआ, मगर हमारे नाटक रंग ने इतनी चीज़ें बिखेरी, इतनी तख्लीक आई, राइटर आए, उसमें रानी की कहानी को फिर जंगल, दीवारें, ऐसे ड्रामे बने। दीवारें जंगल ने तो इंडिया की फिल्मों को उड़ा के रख दिया था। ऐसा ही है। उसके बाद ही इंडिया ने अपना फॉर्मेट चेंज करके वो फिल्म वालों को लेके आए टीवी में, मगर आज भी वो उनके जो भी चैनल्स हैं वो फिल्म वाले हैं। हमारा टीवी आज भी अकेला टीवी है जो दुनिया भर के ड्रामों का, चैनलों का मुकाबला कर रहा है। ऐसे अभी तक वो सिलसिला चलता जा रहा है। टीवी ड्रामे सिर्फ यहाँ से होते हैं, टीवी से नजर होते हैं। एक आपकी बाहर के निकले जितने चैनल, 100 के चैनल देख रहे हैं ना, वहाँ के इंस्ट्रक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन यहाँ से निकले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा। और इतनी प्यारी बातें हो रही हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं फरीन लोधी साहिबा, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम उनसे भी इसी बात का सिलसिला जारी रखें कि ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह से अपना करियर शुरू किया होगा और फिर किस तरह से इस फील्ड को उन्होंने कंटिन्यू किया, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग साइड को भी कंटिन्यू किया हुआ है, साथ साथ वो सोशल वर्कर भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से फरीन साहिबा आप मैनेज कर रही हैं, और एक्चुअली आपके जो जिस इदारे से आप मुंसलिक हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तालीम का सिलसिला तो कुछ इस तरह था, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड में मेरे मामू जो थे वो कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, मजीद खान लोधी, ये 97 की बात है। मेरी मदर भी हैं, दिल्ली स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो मतलब एक सिलसिला ख़ानदान से ही जो था वो एजुकेशन का था। तो एक माइंड सेट था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो हो सकता है टीचिंग की तरफ जाना हो, और नहीं भी तो एक वो होता है ना, घर में खुद ही बचपन से माइंड सेट विरसे से मिली हुई वो चीज़। तो ये टीचिंग का तो वो था सारी चीज़ें। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वो हेड मिस्ट्रेस तक पहुँचे, तो फिर हेड मिस्ट्रेस तक पहुँच के अपना स्कूल भी खोला। फिर वो पेंडेमिक आ गया बीच में, तो जिस तरह न्यू बिजनेस सबके मतलब फरीन, इसी बात को हम बाद में कंटिन्यू, हमारे पास एक कॉल है, कॉल लेके फरीन कंटिन्यू करें। जी आप जी कंटिन्यू। जी, तो मैं ये बता रही थी कि फिर वो अपना स्कूल भी खोला, तो लेकिन वो पेंडेमिक के दौरान जो कोरोना वायरस हुआ और वो पूरी दुनिया बंद हो गई, तो वो नया सेटअप क्लोज़ हो गया। तो फिर उसके अलावा जब दोबारा जॉब को कंटिन्यू किया तो वो मार्केटिंग साइड पे चली गई। मतलब आप मल्टीटास्किंग कह सकते हैं मुझे, कि मल्टी टैलेंटेड बंदी हूँ, करती हूँ सारा काम। तो फिर आप तो घर में लाडली भी होंगी बड़ी। हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं, फादर भी हैं मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मदर भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा लिखत का कुछ इस तरह ख्याल आया कि बचपन से घर का एक माहौल ऐसा होता है, हमने हमेशा से एक कहावत सुनी है ना कि
بچے وہ نہیں کرتے جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو والدین کو کرتا اور دیکھتے ہیں. اس بات کے ساتھ ہی ہم اپنے کالر کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پنیل بھٹو صاحب. پنیل بھٹو حالہ سے بات کر رہا ہوں. جی پنیل بھٹو صاحب، ہم آپ کو بہت مس کر رہے تھے لاسٹ شو میں بھی. جی لاسٹ میں واقعہ ہم نے مجھے دعوت دی، لیکن گرمی اتنی تھی کہ میں افسوس ہے کہ نہیں آ سکا. ہاں چلے یہ کوئی تو بات بے شک نہیں، کوئی ایسا بات ہے، نہیں. لیکن آپ ہمارے پروگرام میں تو یوں اسی طرح سے کال کے تھرو تو شامل ہو سکتے ہیں. نہیں بالکل آپ کا پروگرام اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں دیکھتا آ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے رہیں گے. آج بھی سید یارمن شاہ موجود ہے. جی اور سید یارمن شاہ کے تو سینکڑوں کردار ہیں، یادگار کردار ہیں ٹی وی کے، جو نہیں بھول سکتے، لیکن لاجواب. لیکن سید سائیں یارمن شاہ کا ایک کردار ایسا ہے کہ ایک انڈیا کی فلم تھی مغل اعظم، اس میں اکبر شہنشاہ کا کردار ادا کیا تھا پرتھوی راج نے، اور سائیں نے یہی کردار ادا کیا یہاں پر پی ٹی وی کراچی پہ. اور کیا تو نقل تھا، لیکن نقل سے بھی بڑھ کر اصل ہو گیا. بہت اتنا خوبصورت کردار ہے کہ زندگی بھر وہ نہیں بھول سکتے ہم. اور پنیل بھٹو صاحب، سر آپ کو سن بھی رہے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. دعا الحمدللہ بارہ تاں اردو میں ॻाल्हायो अथई सॼो पाकिस्तान ॿुधे पियो इन करे. اردو میں آپ ॻالहाए त भेण शुक्र हमारी उर्दू वरी थींदी आहे जो जहिड़ो न पंहिंजो क्लास हलियो 1 2 3 4 5 छोटी सी दुनिया. جو آپ کو اچھا لگے. نہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ نے جو کریکٹر میرا وہ مارک کیا، وہ دنیا کی 34 زبانوں میں وہ ڈرامہ بنا، ڈبنگ ہوا تھا، اور ڈرامے کا نام تھا لبیک، اور اس میں نے کیریکٹر کیا تھا راجہ ڈاہر کا. اور جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ کمنٹس انڈیا کا شمع آتا تھا، شمع دہلی، اس میں میرے اوپر کسی نے آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستان کے ایک اداکار نے ہمارے سینئر بڑے اداکار کی نقل کی ہے، مگر اس کا انداز اپنا ہے. میں نے واقعی میں وہ ٹون جو ہے ہند سبھا کی سندر ناریو، مطلب وہ پیٹرن لیا تھا میں نے. جو اسٹائل پرتھوی راج انہیں کہاں پو مجھے اس کے بعد مجھے فلموں میں بھی کاسٹ کیا گیا تو اس رول کے لیے. ڈراموں میں بھی یہاں پی ٹی وی میں 2-4 ڈرامے چلے، انہوں نے بولا یہی ٹون، پھر میں نے اس ٹون کو تبدیل کر کے وہ کیریکٹر کیے تھے جو آج بھی یاد کر. اور بہت بہت شکریہ بھٹو صاحب، آپ ہمیں کال ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے کالز کرتے رہیں اور پروگرام بھی دیکھتے رہیں. اس کے علاوہ تمام تھینک یو بہت شکریہ. اس کے علاوہ تمام ناظرین کسی بھی صوبے سے، چاروں صوبوں سے وہ آن ایئر ہے ہمارا پروگرام، سر سے بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کی فرمائش ہو شو کے حوالے سے یا پھر سر سے بات کرنی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ عام شخصیت نہیں ہے، وہ ایک لیجنڈری اداکار ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنی اداکاری کا، اپنی پروڈکشن رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، اور بہت ساری جو آرٹ کی جو فیلڈ ہیں ان سب کا جو مجموعہ ہے اگر ہم کہیں تو وہ شخصیت ہیں ہمارے ساتھ موجود. تو کوئی بھی کسی بالکل ایسا ہی ہے، تو کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی آپ کا اگر آپ چاہیں بات کرنا تو آپ لائیو کالز کے ذریعے پروگرام میں جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں تھیٹر جی جو دور رہو بالکل ایسا ہی ہے. سید یار محمد شاہ صاحب اساں سا گڈ آہن، تو ان حوالے سے میں چواں تھی جے روشنی وجھو تھوڑی. دیکھیں ناٹک منڈلیاں ایک تفریح کا سبب ہوتی تھیں یہاں پر پاکستان، اور یعنی وہ بولتی فلمیں بننے سے پہلے جب گونگی فلمیں بنتی تھیں تو میرے انکل اسگل صاحب حیدرآباد میں نیو مسجد سنیما ہے، وہاں پر وہ اپنا بغیر کیا کہتے ہیں نان بولتی ہوئی فلمیں جو تھیں ان میں پیچھے بیٹھ کر، پردے کے پیچھے بیٹھ کر میوزک دیتے تھے. اگر اس زمانے میں بھی تھیٹر
चलते थे, स्टेज चलते थे, बिल्कुल, मगर हमारे यहाँ मेनली पाकिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर उस स्टैंडर्ड से ड्रामे नहीं होते थे जिस तरह इंडिया में होते थे। वो अपने हीरोज़ को लेकर उन पर ड्रामे बनाते थे। फिर हम लोग चूँकि इंस्पायर बन गए, उनके इंस्पायरेशन बन गए, फिल्में आ गई, वहाँ के लोग यहाँ पर आ गए, उन्हीं की तर्ज पर हमारी फिल्में बनने लगी। जबकि हमारा अपना कल्चर इतना रिच है, जब जब भी हमारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, जब जब हम पर फिल्म बनी है, तो उसने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। आज भी जो हमारे कल्चर को टच करते हैं, तो आप चाहे कुक स्टूडियो देख लो, उसमें कोई एक आइटम आया है तो उसमें भी आप देखो हमारे कल्चर आपको ऐसा ही है, ऐसा ही है। मगर स्टेज ड्रामों में हमारा कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं बन सका कि हम उसको इंडस्ट्री के तौर पर समझा सके, बना सके, या कोई इसमें लागत लेके आए। यही काम फिल्म इंडस्ट्री में हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में चूँकि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी, तो लाहौर में सरमाएकार निज़ाम जो भी था वो फिल्म बनाने के लिए आता था, तो गुजर मल्क ये वो उनकी अपनी मिजाज की चीज़ें लाते, मगर उसका भी पंजाबी कल्चर होता था, उसमें भी अपना वो कल्चर, उसका अंदाज, उसका रहन सहन, खाना पीना, प्रॉब्लम्स वही होते थे। इसी तरह हमारे कराची में भी फिल्में बनती थी, उर्दू बनती थी। मेनली ये कहा जाता था यहाँ बनेगी उर्दू, वहाँ बनेगी पंजाबी। तो हम लोग, हमारी सिंधी फिल्म एक बनी थी उमर मारवी, जो हुसैन अली शफाज ने बनाई थी, और वही पहली सिंधी फिल्म जब इंडिया में लगी थी तो उन्होंने गोल्डन जुबली वहाँ करी थी, और उसके बदले में 2 फिल्में वहाँ से लाई थी यहाँ पर। तो उसके बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, सिंधी फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेड शुरू हुआ, और उर्दू फिल्मों का ट्रेड भी यहाँ ही मतलब जमा रहा, लाहौर में नहीं, लाहौर में सिर्फ पंजाबी फिल्में थी। बाद में चलकर पश्तो फिल्में भी वहाँ लाहौर में बनी, और उन्होंने भी अपनी अच्छी सी मार्केट बनाई। पंजाबी फिल्मों वालों का ये असर था कि हमारी जब उर्दू बनती थी तो वो कंपटीशन में आ जाती थी, सिनेमाज वाले कंपटीशन करते थे। हमारे पास कराची में 100-150 सिनेमाज थे, 200 के करीब थे सिनेमा। इसी तरह लाहौर में भी ज़्यादा सिनेमा, मगर फर्स्ट वीक में इनकम निकल आती थी इतनी, मतलब इतने डबलिंग ट्रिपलिंग करते थे ना। एक ही फिल्म 25-30 सिनेमा में आप चलाओ तो 3 शो की पहले हफ्ते वाली आमदनी से ही फिल्म के पैसे निकल आते थे, और पता चल जाता है कि कितनी सक्सेसफुल है ये है। सर इतने मतलब बेहतरीन तरीके से हमें आज एक तरीके से हमें ऐसा लग रहा है हम पूरी सिनेमा और मीडिया और सबकी हिस्ट्री एक तरीके से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और सब कुछ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सर जहाँ आपने एक्टिंग भी की है, आपने राइटिंग भी की है, आपने वो इवेंट्स भी मैनेज किए हैं जो मीडिया से रिलेटेड थे, इतने सारे कामों में वो कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आप हमें बता सकें जो कि आपके दिल के करीब रहे हैं, क्योंकि उसको करके वो जो एक होता है ना, हमेशा से दिल में होता है कि मैं कुछ इस तरह का अलग काम करूंगा, और वो चीज़ हमेशा कामयाब होती भी है, क्योंकि अलग हमेशा बुरा नहीं हो सकता, हमेशा कामयाब भी निकल सकता है। तो उस तरह के कोई अगर आप हमें प्रोजेक्ट्स शेयर करें कि जिसको करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन रही कि मैंने कुछ अलग दिया है इस मीडिया फील्ड को। और खतीजा इसमें एक और जो चीज़ वो ऐड करती चलूँगी कि सर साथ में ये भी बताएं कि कोई ऐसे तो प्रोजेक्ट, जैसे खतीजा ने कहा कि कोई दिल को छूने वाले कोई कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे आपके ज़रूर, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने आपका दिल भी तोड़ा होगा, तो इन दोनों का बताइएगा। हुआ ये था कि महमूद सिद्दीकी हमारे टीवी के बहुत नामवर आर्टिस्ट थे, बहुत सीनियर अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट, वो मेरे मोहब्बत करने वाले दोस्त थे। हम लोग साथ रहते, उठना बैठना हमारा साथ। वैसे तो मेरे सारे टीवी वाले दोस्त मेरी नज़दीकी जगह शरफ स्क्वायर थी, यहाँ स्टेडियम के साथ, तो शाम पाली वहीं होती थी सबों की तकरीबन। तो वहाँ बैठे बैठे हमने एक, चूँकि मैं एक फ़िल्म में काम कर रहा था, उसका डाकू पर बनी थी फिल्म परू। तो सिंध के 2 नामवर डाकू हुए थे, परू और उसका दूसरा भाई अली गौर। अच्छा। तो परू पर जब वो हमारे दोस्त ने, शाह असद ने वो फिल्म बनाई, तो फिल्म इतनी सुपर हिट गई। हालांकि उसको देखकर हमने सोचा ये डाकू को प्रमोट करना अच्छी बात नहीं है, मगर चूँकि फिल्में कमर्शियल होती हैं और उसमें चल तो परू में मेरा कैरेक्टर था अली गौर का। तो यहाँ के प्रोड्यूसर थे मरहूम जाहिद मासूमी साहब, यहाँ पर टेलीविज़न के प्रोड्यूसर थे और हमारे दोस्तों के हल्के में शामिल थे, और हम उसको अच्छा माहिर भी समझते थे। तो वो उसने जब परू मेरे साथ खड़े होकर सिनेमा में देखी तो उन्होंने कहा यार इसमें तुमने काम तो कुछ ज़्यादा किया ही नहीं है, सिर्फ गर्दन ज़्यादा हिलाई है, बाकी काम तो ज़्यादा नहीं किया है। मगर वो जो मरने वाला तुम्हें आखिर में कहता है कि भाईजान पीछे का ख्याल रखना, बदला ज़रूर लेना। तो परू तुम्हारे गोद में मर जाता है और वो तुम्हें वसीयत कर जाता है
تو ایسا نہیں کہ تم دوسرا پارٹ بنا دو اس کا، علی گور بنا دو. تو وہاں سے پھر حالانکہ میں ایک فلم لکھ چکا تھا پوری کمپلیٹ نصیر فقیر کے نام سے، تو لکھ بھی چکا تھا اور گانے بھی کرنے والا تھا، مگر یہ جو اس نے ٹانگ اڑائی تو میں نے بولا چھوڑو رہنے تو کر لیتے ہیں. دوسرا پارٹ میں نے لکھ دیا. اب ہم یہاں نواب مہدی دوسرے سبوں کو کاسٹ کرنے آ گئے تھے، کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو محمود صدیقی آیا. محمود صدیقی نے جب اسٹوری سنی اس نے بولا میرے بغیر یہ فلم نہیں بنے گی تمہاری. ہم نے کہا دوستی میں ہم آئے ہیں مگر بات یہ ہے کہ کیریکٹر کے حساب سے. بولا نہیں یہ فلاں کیریکٹر میں کروں گا، ویلین والا کیریکٹر. تو میں نے کہا میں ہیرو والا کیریکٹر کر رہا ہوں. اب وہ میرا فلم علی گور جو تھی وہ میرا پہلا بچہ تھا، پہلا بیٹا تھا، جس کے گانے میں نے لکھے، جس کے گانے میں نے لکھے، جس کی دھنیں میں نے بنائی اور جس کا اسکرپٹ میں نے لکھا، جس کا مرکزی رول میں نے کیا. نامی ڈائریکٹر تھا، ڈائریکٹر ہم نے زاہد کو لیا تھا ایز اے ڈائریکٹر، مگر ہماری انبنت پہلے دن پہلے سیٹ پر، کیوں وہ ٹی وی ٹیکنک سے بننا چاہتا تھا. فلم ٹیکنک الگ ہوتی ہے. تو میں نے اس کو بولا یار یہ تم ٹی وی ٹیکنک سے. بہرحال اس کی ہماری لڑائی ہو گئی. پھر ایک دوسرا بندہ رکھا میں نے، شاہد وحید تھا نام اس کا، اس کو ڈائریکٹر کے طور پر رکھا اور فلم مکمل کری. فلم مکمل کری. جب ریلیز ہونے والا دن آیا، ان بٹوین ایک اور فلم بن گئی تھی ہماری تھی علی گور. تو دوسرا بھی ڈاکو ایک مر گیا تھا، اس پر کسی نے جلدی سے بنا دیا نادر گور کے نام سے. ہمارا عید پر ٹیمپو تھا، سینما میں بڑی پبلسٹی چل رہی تھی، شہروں یہاں تک کہ کراچی سے لے کر حیدرآباد تک کے جتنے پہاڑ ہیں نا اس پر میں نے پبلسٹی کری تھی، لکھی تھی پہاڑوں پر لکھا ہوا تھا چلو چلو علی گور دیکھیں، فلم دیکھیں، فلاں دیکھیں، لکھیں. اب عید پر میری ریلیز ہونے والی فلم ہے. آپ سوچیں ڈیلیوری ہونے والی ہے، بچہ ہونے والا ہے، ہمارے گھر ڈھول بج رہے ہیں، تیاری ہے. اچانک ایسا صورتحال پیدا ہوئی کہ حیدرآباد میں کراچی میں کرائسس ہو گئی عید کے 2 دن پہلے. تو پروڈیوسر ہم تھے، تو ہمارے جو ڈسٹریبیوٹر تھے ستیش آنند صاحب، اس نے ہم سے کہا کہ صحیح یہ تو فلم لگے گی، یہ تو لوگ آئیں گے نہیں ہیں. اب پبلسٹی دیکھو ہماری کتنی ہوئی ہے. اس نے کیا فائدہ اٹھایا، نادر گور بالکل سستے میں لے لی اور اس کو لگا دیا. اب فلم ہمارے ٹیمپو تو ہمارا بنا ہوا تھا نا، تو وہ کیش اس نے اس نادر گور پیچھے تھا نا، میرا بھی علی گور پیچھے تھا، تو لوگ 50% سمجھ جاتے ہیں یا شاید وہی ہوگا. تو پیسے تو سارا وہ لوٹ گیا. مجھے پیسوں کی نہیں پڑی تھی، مجھے صرف ایک عید پر ریلیز ہوتی تو بچے کی خوشی مناتے، دل سے سکون آتا. مگر ہوا یہ کہ پھر دوسری مرتبہ جب اس کی ریلیز ڈیٹ ہوئی تو اس دن حیدرآباد کے میئر کو گولی لگی اور حیدرآباد سینما فلم جو میری لگنے والی تھی وہ رک رہی. تو اب شاک پہ شاک لگتا رہا. آخرکار فلم میری لگی سینماؤں میں، فلم سپر ہٹ گئی. ریٹرن اس لیے نہیں ہو سکا. اب میں وہ ٹریجڈی سنانے لگا ہوں جو ہمارے سندھی فلموں کے ساتھ، سندھی فلم سازوں کے ساتھ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری سندھی فلمیں تباہ ہو گئی. وہ یہ ہے کہ اسکرین سے آپ لوگ 10,000 روپے میں فلم ویڈیو پہ ریکارڈ کرنے دیتے تھے اور وہ مارکیٹ میں 2 نمبری والے اسی دن کاپی نکال کے 1000 کی. مجھے یاد ہے میری فلم دوسری بھی تھی، اس کا نام تھا محبشیدی، وہ بنائی تھی میں نے. اس میں گلاب چانڈیو کو میں نے مرکزی رول دیا تھا. مگر اس فلم کو جو کاپی نکلی تو 40,000 ویڈیوز نکلی تھیں اسی دن ریلیز ہوئی تھی. میں نے بڑا بندوبست کیا کہ کسی طور پر میں کیسے کہانی نہیں دوں، بچا لوں، مگر نہیں بچا سکا میں. تو سمجھو کہ کاپی رائٹ کی وجہ سے وہ ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی. آج بھی سپورٹ نہیں. بالکل ویسے یہ سپورٹ سبوں کو نہیں ہے، وہ چور بازاری والے جو ہیں نا وہ نکال لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. مگر ہماری دونوں فلمیں مارکیٹ میں اچھی ہیں، رپورٹ اچھی بنی ہے، بزنس بھی اچھا کیا ہے سنیں. مگر اتنا نہیں کیا کہ ہم چوتھی فلم بھی بناتے. مگر ایک فلم میں نے اور بنائی مسٹر شکارپوری، اور وہ شاہ اسد صاحب کے کہنے پہ بنائی کہ صحیح ابھی ہمارے پاس تو لوگ آئیں گے نہیں کیونکہ فلمیں آپ کی VCR پہ آ گئی ہیں، اب لوگ اس سے جلدی میں ایک فلم اور بنا لیتے ہیں. تو ہم نے ایک کباڑے میں پڑی ہوئی فلم تھی مفا یاراں دی. ہمارے دوست مرحوم تھے عبدالحکیم خسرو صاحب، وکیل ایکٹر بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے اور وکیل بھی تھے. تو مشتاق جسکانی صاحب ہمارے سینئر آرٹسٹ بھی تھے، رائٹر بھی تھے، انہوں نے بنائی تھی. تو وہ ڈبوں میں بند پڑی تھی اور اینڈ بھی نہیں کری تھی اس نے.
मगर चूँकि शाह असद साहब ने मुझे कहा कि अब हम उसको बना लेते हैं और जल्दी जल्दी ईद पे लगा लेते हैं, तो ये मेरी दुनिया की बड़े से बड़ी गलती मेरी ये थी कि वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म डब्बू में बंद पड़ी, डिब्बा कोई कहाँ से मिला कोई कहाँ से मिला, उसको जोड़ के फिर हमने एंड अपना बना के उसमें डाल के ईद पर उमर शरीफ की फिल्म मिस्टर चार्ली उसके सामने लगा दी। सर ये था एक उरूज फिल्मी दौर का कि सिनेमाज होते थे और बड़ा ही एक दौर था फिल्मों का, अब वो ज़वाल आया। अब इसको रिवाइव करने के लिए आपकी क्या कोई स्ट्रेटजीज हैं, आप लोग समझते हैं कुछ? सब कुछ चेंज हो गया ना, टेक्नोलॉजी जब चेंज हो गई है तो सिनेमा का रीगल ख़त्म हो गया है, प्रोजेक्टर ख़त्म हो गया है, सिनेमा का कंसेप्ट हो गया है 200 सीट्स वाली सिनेमा। अब वो देखो आप जाके कितनी अच्छी चल रही है, 1000 रुपया टिकट है, क्यों अच्छी चल रही है? इसलिए कि लोकेशन अच्छी, एटमॉस्फेयर अच्छा और क्वालिटी साउंड ऑडियो वीडियो की अच्छी चल रही है ना, और साथ में बच्चा बैठ के खा पी सकता है, अच्छी चीज़ें जिद्दत यही है। लेकिन हम उस एरा को तो रिवाइव नहीं कर पा रहे। नहीं, हम लोग नहीं कर सकते ना। हम देखो जो सिंधी फिल्म साज या उर्दू फिल्म साज या पंजाबी फिल्म साज या पश्तो वाले थे जो पुराने पैटर्न पे फिल्में बनाते थे, हम लोग बस ग्लैमर को कमर्शियल बना के डाल देते थे। क्यों नहीं सर? अब नहीं, अब चूंकि एजुकेशन आ गई है ना, अब एजुकेशन आ गई है, टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन आ गई है। अब दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आप यहाँ से एक सेकंड में दुनिया के दूसरे कोने को देख सकते हैं। ग्लोबल विजिट। अब हमारे लाहौरियों ने बड़ी कोशिशें की। मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चेयरमैन रहा हूँ, इस हवाले से हमारा कोई जिक्र नहीं हुआ कि मैंने वहाँ जाकर ये मैं इंडिया डेलीगेशन क्यों ले गया था पाकिस्तान वहाँ, ताकि हमारी फिल्में साथ आए, हमें भी आने दो। हम लोग क्यों कहते हैं, हम लोग सिर्फ इंडिया की फिल्मों की हमारी क्यों नहीं चलती वहाँ पर? मैंने ज़बरदस्ती वहाँ चैनल चलाया था हमारा। उस दिन हमारी क्रिकेट थी, मैच थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो जिस होटल में हमारा स्टे था इंटरकॉन्टिनेंटल में, तो वहाँ पर चैनल पे नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा, मैंने जाके चिल्लाया और उनके मिनिस्टर से मैंने, मेरी वो लाइव चली थी मीटिंग मेरी, मुझे पता नहीं था कि हम लोग लाइव जा रहे हैं। तो मैंने उनके मिनिस्टर को कहा, जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन था उनका कल्चर, मैंने कहा ये एकतरफा ट्रैफिक तुम लोग चला रहे हो। हम लोग तो तुम्हारे शाहरुख को भी जानते हैं, हमारा मैं शान को लेके आया हूँ, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक उसको किसी ने नहीं पहचाना, इसलिए कि आपके पास ना हमारी फिल्में चलती हैं ना आप हमारी टीवी चैनल चलाते हो। तो उसने कहा नहीं सर ऐसा। मैंने कहा नहीं, आप नहीं चलाते हो, आप वन वे हो। तो फिर उन्होंने हमारे लिए एक चैनल चला दिया था जिस पे हम क्रिकेट देख रहे थे। बाकी ये है कि वो लोग अपना जो है ना मार्केट इस तरह ब्लॉक किए हुए हैं कि अपनी चीज़ दिखाते हैं, दूसरों की आने नहीं देते। लेकिन अब तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ये कि हवाले से एक बात नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहते। नाज़रीन जीअं त शाह साहब ॻाल्हि कई त असांजी फिल्मुनि खे या असांजे गीतनि खे एॾी मतिलबु मशहूरी उहे न ॾींदा हुआ या उते न हलाईंदा हुआ, पर इहा बि हक़ीक़त रही आहे। शाह साहब तव्हां बि इन ॻाल्हि सां एग्री कंदव त उन्हनि हमेशह असांजा गीत, असांजूं शाइरियूं, असांजी धुनूं खणी करे हिन वक़्तु बि माना उरूज ते बीठा आहिनि। ऐसा ही इहा हक़ीक़त आहे न? ऐसा ही ये समझो तो मतलब 70% सर वाली बात है ना कि वो कॉपी करते थे। सुठी शइ ॾिसो न, सुठी शइ जेका कमर्शियल सुठी हिट थी तव्हां बि गीतकार रहिया आहियो। मां त घणो कुझु रहिया, पर मां तव्हांखे ॿुधायां त हुते नक़ल करणु अॻे जॾहिं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री क़ाइमु हुई न, त इंडिया जी फिल्मूं ॾिसण लाइ हिते जा माण्हू वेंदा हुआ काबिल, उते हफ़्ते वाइज़ फिल्मूं रिलीज़ थियूं, उते वही राइटर वञी वेहंदा हुआ, उतां नक़ल करे खणी ईंदा हुआ। पर पहिरीं बैड लक या गुड लक असां वटि जेका टीम लाहौर में आई, जो हमारे पास टीम लाहौर में पहले माइग्रेट करके आई, वो इंडिया से आई थी। उसमें चंद फिल्म साज थे नामवर बड़े उस ज़माने के, उन्होंने आकर जो पैटर्न स्टार लिया तो वो तो इंडिया ही वाला पैटर्न हुआ ना। जो जिस तरह बेदारी या कुछ तरह उस पुरानी टाइप की फिल्में जो थी तो जो वहाँ बना रहे थे, इसी टाइप की फिल्में यहाँ बनी। तो यहाँ पर हमारी अपनी क्रिएटिविटी तो बनी नहीं ने, वो माइग्रेट करने वालों ने जो आकर इंटर किया आपके पास, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसको पैसा दिया, फिर वो इंडस्ट्री प्रोमोट हो गई। और जी सर, आप इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से हमें सब कुछ
बताते जा रहे हैं कि किस तरह से वो दौर क्या था, क्या हुआ, क्या गलतियां हैं और किस तरह से हम सुधार सकते हैं। और जो देख रहे हैं यकीनन जिनका ये काम है तो वो सोचेंगे कि किस किस तरीके से हम कौन कौन सी अपनी गलती को सुधार सकते हैं, जो चीज़ें हमें अपनी मीडिया फील्ड में सही करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही अगर जब हम इतनी सुधारने की और ये सब चीज़ें बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करते हैं और आबिदा परवीन साहिबा का ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं और वापस आते हैं, बात कंटिन्यू करते हैं। ला 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 हो मियां हो भला अला शल जीवे बुलिया वेलकम बैक। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पाकिस्तान टाइम में ख़ुशि आमदीद चऊं था। उमेद अथमि असांजे प्रोग्राम ज़रिए ऐं असांजे महिमाननि ज़रिए अव्हां लुत्फ़अंदोज़ थींदा हूंदव ऐं माशाल्लाह हिननि जूं ॾाढियूं सुठियूं खटियूं मिठियूं ॻाल्हियूं ऐं असां सां फ़रहीन लोधी साहिबा बि मौजूदु आहे। त इन ज़िंदगी में इलाही आर्टिकल लिखिया आहिनि। कॾहिं फिल्मुनि जे हवाले सां कभी फिल्मों पर आपने या किसी अदाकार पे आर्टिकल लिखे? नहीं लिखा तो नहीं, लेकिन मोहम्मद अली साहब बहुत पसंद है क्योंकि वो उनकी शबात जो थी, मतलब मेरे वालिद की शबात उनमें आती थी। अच्छा, तो कहते हैं ना कि वो एक जैसी शक्ल के बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें हमेशा से लगता था कि अच्छा, एक गीत है जब कोई प्यार से बुलाएगा, तो अगर मैं उसको देखूं और अपने वालिद की उस वक्त की शक्ल वो देखूं, उस वक्त की जवानी थी पापा की, तो ऐसा लगता था जैसे कि उनके भाई हैं बिल्कुल जबरदस्त। तो अगर कभी मैं कुछ लिखती तो शायद उन पे लिखती। अच्छा, वैसे भी हम पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं कि अक्सर हम घर में ना बहुत सारे अदाकारों में अपने फैमिलीज को ना बना लेते हैं, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ऐसा। खदा चिस्तरगी दी बड़ी दी, 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 खदा चिस्तरगी स्तरगी दी बड़ी दी, कचरी घटी वे वड़ले बादी उमा सार शमीदा मीदा 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 कुर्बान शमवड़ी बड़ा बड़ा राजा सार शमीदा मीदा 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 कुर्बान शमवड़ी बड़ा बड़ा राजा। शिलो यमाशी बड़ा बड़ा शिलो यमाशी